Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waangalizi watukufu wa Toma ya M4, waangalizi maabonema washena waume kaonyo jihansi haudunga ula usiku wahezenti humfukare leo mwezi 21 ya Mars mwazizili wa 21 garambushiri ni bahati njema na usiku wema na barnamaji njema ikao gejo ushinda irehensi banu haruma dakika lengo mirar insha Allah. Ama izi mada ikao siku leo riziro arimwereni ritekeleze hobaweni hunu haini mriaja wene seba haupezo matuwahe harumaze komanteri zujoka ugonsi yaho gasi na madanda upande waho mwenje ikao rinikiwa ahadi rinikiwa promise ya mwezi 20 ya Mars nana lepumba la mapesa ikao darasa ngulibeho wajau de misada ikao ngangu hao harumayensi yashin izo madanda ikao do madaitimbi razipange masuyano enshibadzima ni mjumbe kizimbeni wa Toma ya M4 wa siasa ujihundo haruma yensi ya Ulaya Faransa wenge zikiwa tuelarifu haunji ya haruma masuala ya hatu haukaze dakika ngizo mengo miraru basi ngari tendeo haruma eshehidza ikao rinikiwa miadi falabda yokaya ngari juba kihidzani rangude tarehi 20 ya humwezi wa Mars haukai Komor mruna lauze ya pare harumwe bavu yambo nkuu awe ya mahame awe washidi ya uzisenga mwenje rishie ukanga wajoka jawabuloka izinsanansa izunga mwenje ama harumwe janibu ikaudori juhunra uhunu o ushahidindo hakimu haukaya ekati fanya jau ya omrambu wa ukayo bujide ya uniwa ilihe ni mria shuhudie isho ikaudora unishia iyo buji mrie lewendo masuala ngaindao na huja hena mnayo kwez bwana tahalil rikao we mjumbe wa siasa ulio harumwensi ya Ulaya Faransani na ilamia adirani kiwayo mwezi 20 ya Mars yengo onoje kuzipangaje ngono soje uka baba nuri hantiziwa ila grupu ziwalwa hau vanule wo buwandisa wandiso tota ili waoneke gazwali ndiyo njema hau tijirambe dowili leo dofanywa we vidanjila mwezi 20 do bafanywa we vidanjio ne kazi moteri na tuko paropats ema suala yanu kwezi bwana elarifu kujurambiaje hosoni mwele shirika la hidza la Komor mwanama Sagaf wangalizi watukufu mdunga we makatianu Toma ya M4. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mijibu hina wakati zile razinu wakati honana na mino wanama majournalisti wa he media inu rijebanu rifanjila kamengo miraru za mahadisi zinu rirenge sujen bili haundaru hauwinji za humfumorizi hadisi banu usuli suala laho mwenje huntendea akahombo kaya lile shirika la heshe hita Tanzambi kaya azali uinde raisi wa heshe hita nangu 2016 hambangu joto Komori hitani malheureusement toujours ngo hitani wa Komori na mshele wakati azali akajara mwezi 2016 shehida shaka Komori malheureusement ishonde shatso mdunga leo ya joka uroha tihale yabo insha Allah ya maskitif ukarama maha mitano Komori kajela wahita abongoe bornova ula meteri shenda za tunishia Komori pia juzi bajametera ndavu wa Komori ataliside mtoa ni hijani hamhundu ni hijani ngamkubali shaka jamtoa ni hijani kana mtoa ni hijani wakati hali yabo mandahe nga hisao le 26 mai 2021 ndio jela mdunga ya shinde ya mtoa ni hijani insha Allah
promesse yamnika nuka le 20 ou le 30 ou le 52 ngujo mtoani hizani kana ushinda guvernema hamitani watu mtoani hizani ejuze mezi yambakia na mstahamilie hizo nde za umbwa shaka da mtu utoka ya mwanadamu kajihan sitari njema kwa tijuu ya maskini. Kartula warmale suala la heshe hiza yeba ya miadi inu si ulaumu wala direktori kaondo ya hati wa nyumeni yani kiwova mana wa sonole kiunu ikao uo de mheshimiwa uniko wa Komor zevamanazimu ukaya ye mwezi hauka ede ya rongo wa wae yela wa manga rutoka urihando ye bwana direktori au de raisi wa hatu yela wa mari rihendovi hauka ye miadi riishi ya harumwe hanya ya direktori sonoleki uwode ya haye miadi yo kai mwezi 20 ngabwa jwali sokaya mwenje harumaze saa 24 za haina usiku mwanamkomori ngujoji hunda mwenjeni leondo janado rakamjiaru mwetarehi randise kwa hatao mwenje leo nsu ya vili kwa hatao mwenje yeri fanyeje yeri la umudu ilawama ya handani ya kakabati mwenje Komori edhamana yo para Colonel Azali Asumani kabati ndongo njema zijojiri harima imanda ya Azali ngujovumizi wanizo hena mbizi jojiri harima imanda hiyo ngujori wazo abongwe Junaidi na mwambie ni ukangujoje na mwenje au yake kaje na mwenje idara ya tonga wa Komori watso hunishiwa Colonel Azali Asumani Henry kaja kreye ze conditions za utonga mkomori ya unishiwa wao wandwa hazi wa serikali ya Komori irumao ni Colonel Azali Asumani kabati mwenje abo kaja kreye ze conditions za kabati mwenje kabati unono na Ethiopia abongwe beshwa Junaidi ndi yarongowa shema barongwendo ya mtongeza ya jama binuka kama na kama njelo vendo ndizo Azali amwambia abo kaja zitimizi na madhamana manda wa ukuune mewa ule uno mewa ni raisi abo we karongo la itwani we hadisi na raisi ye hajarongowa kama mkanga mjoho ni hajana kamjoni ha yabwe miadi raisi yamnika kajetekeleza yende ujo miadi yamnika atutekeleza shaka na jama benuka raisana ndo kangujo ufanyaja ukajashida yafanya raisa kafikiri hamnika ni miadi raisi kangujo mtuani hizani kaja mtuani hizani hashashema direktori wanga njawahi na mdu wanajua ema direktori wa shaje rango Azali haja wa shaje wa mwamwe msuja watimizi wangavi shabadi wenji kabati haja ya shida mtuani hizani abo Azali ya eshuwe harimo mwenje Azali uto wa Komori hizani Azali ya kabidi ya wato hizani ha eshuwe boranzao ye mwanamkomori alawe haruma tuhuma uneshehiza yeba ye maana direktori woi hamade heli urone sao yabo ukaya ile wamanga dori ha president sha yeba banu bwana direktori manatu uridi ya heya jeheli ya hiyo siku akaurinike miadi ya hamba ukazila condition ikao zikantongeza nini ke mwanamkomori toma ya helwe mwezi 20 ya marsu bwana presida haihalifu demana bangu ikawo njeshinda natekeleza eza bari haukaba ngara nzori lawe haruma niwengwe za tohuma zijiriyo haina usiku mwanamkomori ikaunge haruma uziro ya kwelewa rongo ikaodo zijiriyo homoni mwe serikali eza bari malheureusement wanduwanume wao neze decret presidentieli neze decret ministerieli wukawa hara wa urongo wa wambesha tsonga mahtajiyo wajobido ya tenziani wato yamba ukawa hara chaizo tinongo ya kabilizike nziro ujambesha tsonga omanje wa tsonga harangu jana iyo yaditsena iyo jo hujenge wanu wana maste ya haundo wano wa Komori maskitifu madhamana wenji waliona dhamana ku za daula ukona hata mbarespe ya heze paroli wambao ukona mbarespe ya hoa Komori wawambia wema kalima yana Henry ngwa honto ukaya kwa tina compte à rendre ya mruto kao na banua wa Roma wa hoa Komori malheureusement kabati hatamba respect ya hoa ndu wao ya hezi engagement warengao nani wa Komori warengao zi engagement hiyo yani udharawe marania katina bezo ya jamambe ni yeshatonga e promise ya mnikanya tujuiteni parce que yoti ya handani rekandu wae rekara isi wa daula izo hamba ngizo zinji uharumwe masuale kanga hishili yao haruma umkiswa numjarada wa hele suala la sonoleki ama ngariro hao kabisa rive dungele suala la sonoleki rendele
uharuma suala ikao ngilo ni kubwa neti ya Komor haukaye mwana mkomor hasa hatilwa tambo ngwendo ya vurizwa hungamani sha ouso urwa ya darasa na fundi Jibrilu haruma zenturalanizo huja takriban zihunda robanu wabiri mjarade kao waziri wa hezi habari za ndani hatekeleza hosoni mwe eze komin za he juzurul kamar hawapara waonana haruma mkonzi waone sauka ya darasa yatendelwa ni fundi Jibrilu kwa tina iruhusa ya ujua usaidia mdutoka yonsi haruma imasiwa yema suala yanu kwezi bwana mtukufu ngojoreleza urambie namnaje wa Komor hutangani hofu mru kwalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna sheimani shilawa ubinadamu ulawa uhususia wa Komori ulawa hutangani hofu mru ekale wa Komori mwana mkomori uliobonze ulona fondation ya deklarewa Ulaya ani Faransani haina wakati mkomori ya shemeza mwanadamu mungu mhubiri hajahambokaya warenti wafe warenti wangamie warenti warore karitutsa hawauni mwana mkomori yekaye wahufa nafe ekaye ukamwade na kemwade karitutsa iyo hatwani uwo mswiba ilo tangabu wa Komori sha si wasaya kazitsuri shangaza eka wandu walonezi leo haigozi shamvu Komori wafanya jayizo abo wafanya jandao wanundo watowema Iran wanundo watowema Katwari wanundo wadungema Turki baditi jowaza no wandu wao wakausifaidisha ye mkomori ye mtiti ye mkomori wahambwani kwa tina haja ekaomba Jibril yatangali mdulo mwade Komori Henry badiri wano kagaba mdu mwade wa serikali gabajirwa jet privé yimbalia ina trete ujofani ujofuha chema wao kazituri shangaza ekale wano kaye misada ya Jibril tije Komori Henry mbonokaya izo watu ushinda wafanya irainya mtutu darasa nguzi fanyo abo aibu chabadala ukamrombo kaya mdu yetu hengu wa mdu kanti kwa aja kanti wahimi na ndo subuta jamuka no wabulie wangamia eza ngusindi libo Jibril après hari eshamashahe kaja deklare wa Komori amjumwambia mwana masagafu nwari dungao ze association pia za Komori zilo Faransa zo deklare wa Faransa kabati association ngazima ya Komori ilo Faransa ya deklare wa Faransa ya deklare wa Komori kabati zonti pia zuja iho zitia maji zitia mwenje zitia telefoni zitia ziundula pitali kabati association ya Komori hunwe kanga deklareo yohanulwa association loi 1901 kabati association ya Komori ilo Faransa ya deklarewa Faransa loi ya 1901 ikorudija Komori yambokane deklarewa hunu idobdo rugusiwa ifanyaza ngozi fanya hunu kazi jaheya ngamete odefi wanwasaidia Colonel Azali Asmani waonese association nzima ya Komori ya deklarewa Faransa ya deklarewa Komori nozi association hena usiku ngarjore tamaji ngarjore tamwenji ngarjore tamavari ngarjore wahalapitali ngarjore mdalikoli ya rabbi wa Komori nide mwadhulumiwa nide mdhulumishi hao tibu Jibrilu na darasa timizi gemanu wa mabia ya steheshari ya Komori yamu wafanya nai hai yebanu hata ya johambwa ya stehesharia yomdu joni kwa muda vanna mezi miraru vanna mezi miili darasa na jaji deklare Komori becho ngufanya liwa d'exception hiyo na jaji deklare Komori shade kata ranguleo ngewa hiwa diswangaliwa ni mwanadamu ngeze proje za hizandisiwa ye Komori ngiyo harima msaja mseto malazo manamasa Garibakio harumale suala la fundi Jibrilu Hussein Mazendongozini yeba garuzi sawa yeba vanu fundi Jibrilu na darasa kwa tutilwa nkondro wabaziziwa ili ya guvernema ya jorenga izo fundi Jibrilu ya kaufanya yengo nojo sonimale suala hili itu kandazi
hizo zilizohamba wakatema ama Irania wa wadunga, hizo zilizohamba wakatema Turki wa roha, wakatema Katari wa dungwa kwa jambo kana projet ya niswani makatari ngajo hitimizi hamna kwa wanaofanya zeno ngo hizo. Maintenant oui wamedelarifu ezabarindi ni darasa ngufanyiliwa yeshengo shinu wondo wajuao sisi ngajofanya analyse ngajofanya projection wondo wajuao shabatirende wanatiti watirende wakomori malaba wajua kaizo Jibril afanyao ijobi liwafanye tuka kwa tushinda kwa tuhanza wazifanye vanutuke serikali ya Komori eni hali kwa tina zemwenye zamfagezo Jibril yafanyao hii shangwarengole pato wetama boshoni ngwarengole pato weye hari mazemba kibonze we mrati ni wa Komori mwelala mwejifia halafu wodo wanu Jibril haja kufanyizwa jobi lifanye wala makujotonga nje shengoni no go wahara ishonde shatsonga go wahara hokazi ayibuza hao zila yabonze shay problemu wambari ngo adungo sharia titi sharia showulekeza sharia kashimenye wajo mambe uka vanina mezi miraru vanina mezi mitano ekakuja jawa declaration maisho hunu ngajo hiyo kimfanya ndongo hiyo kiuvamana yesharumishi abantu unupeu ufanyilo sifanyilo ko tufanya fundi Jibrilu ngo ufanyilo wo Mkomori mfiti Mkomori utadiho Komori de urumili wa sharia shinu si Jibrilu wonge yabo yadomsaidiani wonge yabo yadofanyezwa ajo shida Komori ye udhulumulwa ye utambishiwa ye wadhibiwa de mwana Mkomori utujishinda hauke ujishindo wakati na bezo ya Jibrilu abongoe serikali kwa nafanya hizo Jibril yako fanya tuka kwa na ushinda bali kwa tena hajanizo ngamo ndongozi nizajo shinda zifanye bonzi juu zitofanyiwa ye rais uliva 17 milioni na maministri walivao milioni na hizo wango na hajamu Komorika hakabia harimani gari harantswa hafu hadungu japawa henda faibari ya maore wako tena haja wazaliti ya mbokaya engebo Mkomori au Afrika ngutozwa 40 euro ijokabo yo prinjema chanda ya kanguzwa msi donc watu wandu na hamu ya wanadamu waishie Komori hata wakatenga uzima. President wa Erdarasa fundi Jibrilu harumwe makalima yahe haonesa ukaya mimi ngamjosedia yeulona mvu na kwejeshi yapwene mamira wao wanjie haruma Naam, mwana masaga funge na fami naam yeba harumwe masuala yao kwezi holiho we mrika we uona hopezwa mato yela wamaya ndovi yela wamaya fundi Jibrilu yela wamaya heze fami yela wamaya ndovi ye aibu ya ndovi o haruma le suala hilo yezijo hundra ila fami tahwesedi le suala likalungu hambabi shamfikiritile Jibrilu habangu jos kanauzia emisanda akawe hakomori wawe serikali wabangu ajohizia abongwe ibakisha leo Mkomori yachunguwe ya serikali hiyo kwa na paromsaidiani hauka kwa na paromsaidiani Jibrilu ne Erdarasa hahe ngwajo wamsaidieni hali ngamjukubali mndu wanjo wamsaidieni mhara yomsada utije ndani hanyu utije mjini hanyu utije maleba fula hanyu ngamjuhara ya msiri chundo ngamjuhara la pitaliti wawa ngamjuhara madrasa iti wawa donc ababaha hilo suala lija humbini Mkomori ndeulo nilo jawabu ekangu kubali yezi hiyo enulo mwade wambahize hajet prive yende aswanye bonze shem Komori mro serikali au mru na mru wa serikalini shem Komori jawa mina we yarantiwa yajifie el marufu kahuti leo kahuti kura leo kahuti maji leo kahuti oksijeni leo kahuti pansement donc Mkomori leo yarjo humuona ekangu jokubali ya dhulumlwa hatu ya keka hizaleji donc Mkomori na joyambe ukaya hundarianga mkozo chaizo pia na nizo kazi tulishangaza si wanromoka yewe azaliwa imru apeu azaliwa yemjikuvia na hena mdu amini mdu tsoli badabo ngamdu peye tizabar mpango na kanunova tisaboka demokrasi harimanti iyo yofa yo wandu pia haswatan de mamaskini sharia ikanga shtakilwao harimanti sho faidisha haswatan de mamaskini tasiri wa Sullivan mamaskini amdu kadamaziwa mrarilwa mtahaniwa waweza ongaskirio dans les familles tranquille malheureusement
kafaboli wali dezambishiha inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna do bahanu ikaondora honda sha hakuendelea harumale sualela raruli fananao na linu evanu zabari hindrini emisada ya erdarasa yaharazizi wao itisedilwe mwanamkomori shale suala ikaongali husuo omshakap karambado mshakap de malala wa ikaongalao harumenti yashini yeja harumenti ya komori yeba vanu ele suala la hele pumba la mapesa fundi jiburilu yalivihawe na erdarasa nele karito la jaya ze sindanu jerire mazosi wana wa komori yeba kali tushibihana zabari hindro msaada unu jauhunu unu harazizwa si wajeni Allahu ala murjusemi hono garuzi sao ni wajizi upande wa hemala lao yanu swara fandazi vi uzionao hopezwa mato wao husoni mwele suala la he vaccin yashi okomori ngeble mtukaya hawana hele bwade la corona 19 ngabo vaccin zinji harama hii dunia yabo ngabo vaccin ngokonga bo umashirika menji ya dunia ama de OMS ya hara yao ze vaccin hizo mwengoni mwizo ni ze vaccin za shini ya OMS ngwambukaya kasjastehi mitwalio ya he vaccin hiyo mwengoni mwiyo sindiyo ba hapo ngwe okomori na mkema voka wa hanyuwani wanda lobo nzee msiweshilie na mkema voka wa hanyuwani zabari hindi azali asumani woi ya hondana na misaada minji ya he dunia matuparo yona zabari shini wai hambesha mask hambesha gel pourquoi matu zioni nozi jotosha mzioni pourquoi halafu zabari ni leo ye vaccin hiyo comme par hasard garjoli shekaya hari ngamju ure mayo hamvu wakati rakawana nele bwadi kamjarini ka mask hamvu kamjarini ka gel hamvu kamjarini ka izona izo hamvu shaleo ya jeure ma vaccin gapso gorisa hamvu mdireme narambilo et puis kwa angalia kwaonesa mfano baimi sada yebo haja warenge wajihubia daoneze fami kwa chene wafanya ze vaccin wao daoneze fami waonesa mfano ngojuo ngabo vaccin hunu Ulaya iparo AstraZeneca tuliweza sisi mswafi le premier ministre ikaizilo hunu Faransa haba ekaema autorité scientifique watoa yeruhusa injile nziani minde ujore mwayo handani il a tenu parole hendi haondue population wa Canada ya he vaccin ila hajireme haba nandre mwayo ili neno sewa Faransa ukayanga misuri ne vaccin ino azali msaidie nanyi madhali mumlole nyina azali kamreme vaccin ino rangu maoneso wa Komori ke vaccin ngio suri et puis mbulie mkomori kangonzo ireme hamada bomairema yani zama ngozaja pia nyujihubia shale huko parazari vaccin no ngabno temerire me maraia ngajerjire mesisi na watende ware me wo rangu waonese mfano ekalo dalao wabone mkomori bahe yajarunze yande yabone bahe kamgwa benzi maraba menjusoni mwa le jawabu kaudo waliveha shaho hanzari baki harumale suala la he vaccin leo tihanda hamade hedi kaudo wazaba yeba vanu ngabo wataalamu ikaungwa jihunda au harumenti ya komori kao ekale dalo linu lija utende wali tundu ngeri jorumili walo hau izoti mrongozi lo vanu mpaka lirudi lije haruma laboratoire kaungizo Faransa ngeri jojo hula tikahanzana mbokai ekale dalo linu lija lisisi wa aeroport hamade hedi raona eba vanu ngasimi wandwikao wojwa uangali yale dalo lila uka vanungilo dala ulo jwarile ngeri joni kwa rili hawakali la iholija abozito shanga jojo kula directement rila uzeriwa karitsina ze laboratoire karitsina ze capacité wa Komori ya ushinda riverifie rione kale daliloloje marangeri nike maranya ranguri kubalilije yaborisa rilikubali rangu iho yani abwe ma autorité wesabali kubali rangu shini kwa jojo bule mashinwa wajenilo Komori wajewali teste Komori beka tije makatulirenga mashinwa watu jwa pozitwa donc yabo ma autorité wa Komori wamba shini ukaya samina watwana na mderemba nduyo hunu yabo ekaba ka utundi wo ufanyiwa iho shamjo kaka bajafanya utundi ngarjwa we domination ilione shini harimaze nti za Afrika surtout mnanti hamade wa hatu
ne corruption ilo harima e zinu amisuru kaya wambilwa wambasaminwa wa Antoine Henry iyo kaitaja ikobure ikashini habango behole dalo hilo yaboko ngabo contrepartie anongoza sa na mkubali dalo Henry ngabo kampanye mondiali shini ngwazo ya kenanti zinji wajo kubali dalo da ngamrenga ule dalao manyena mbendo fulani iyo swiri nokabongwe no katika ze capacité za ushinda riteste le dala hilo vula haja ya vuli kubali warangu hiyo ndio maana la bahizi walije haukaya unumsaada no komoriti de yahula unumsaada garbakio harumale suala la he vaccin roho ya mkomoringe shanga yao wakati haukaya haruma zentura la nizo huja wakauja zinji hamade se kashne hamade malala manroji yawe yakahuja rikahambi wakawaja makartoni ya milioni ya kashne ama ngojuo mimi rangu amjambo kaya me kashne niko kaza mihula rashirin mimi mihula rashirin donc omsada unuonsi ye faida haonda babi hopezwa matoa hongo rejeyo ndaba eka msaada kotu huja ukaya ngari uonao mahalani fulani jelu kaharuma mpango amanda uno hezi ntimu fukare kuparoneleza ukaya au paroleze wa Komoro warishilia ukaya unu ujua utilo harumaze lopitali zido sedi wa wandu hamadu wandu hazi wafanyao hazi wa lopitali hulu ama ngari shanga yao wakati kashne ralishirini ngi obligeni mriaitie jelu keka kujatie kashne inu haruma mji wa Moroni amjamba Moroni pasiko homejinira haka batuja wandu hiyo shamuroni huihonga bo problem eka hutosi sambabi ya kashne yekahu parisi wa mali toka uyonti she kashne aninge ngabakao problem yeza bari hii ndiko ye misanda ija uketu juara ona mru na watoja volovolo warengwa makarto ya vulizi heni wanzona renge na watu henda haruma na makarto na totila harumaze komin heni wanzona de arenge ye makarto na tu henda haruma wazesha mfuwa mji heni wanzona de arenge kashne ya kazi ili rihisi rijua ila hifadhi kao ye sirikali ngwaoniyo sha yebangizo hadito jema ukaya katuni kiwe kashinera ratsobari sedi wawiyo ukaya leogo njoko remwembe awiye ndaruni hezwa ho garini ho benini au tilobisini sha ne dunga ne ukaya balari hunika kashine utie kujatia sha njasebra rashirini ni hule kashine ze kashine zijamsanda wabure njani kwa kashine ya bure ni kazi ya tukaboti nikiwayo ni kazi tiharana kazi yeba haruma ze tahlili hizo mpezo macho huo kwezi bana ilarifu ngorambioje tena ili watike ubamba haku haukango jo kaya ngabo mapambo ikaonga bambao zio zinji gizo wanungo wa haraka kabisa hohamba il faut que mawado haruma toma info nyondo mredungao emisada yoja minji komori yoke wasule maranya yabole wa unu ikangwazo wasule maranya tizamba na wate leo ni example haukau nungu na riski veja magonzi waurenga wajani siza wanenge mabititi wanike maraida veja zentrede wafanye namna hiyo tena ekeneti bwa Komori kama tujua combien de milliards za haja Komori ekeneti ndo vya mratupuliwa nini ba Komori ndo vya ona vushe tinesha hula ndo vya ona vushe la hemisanda la bonze yema fonctionnaire wa Komori kwa chaka wanenge wa 10% ndo vya iona hiyo 10% hiyo wa Komori ezinu kejawonesa ukaminike uaminifu surtout harima wadeunu waonesa ndrabo waonesa utsihiru harima wadeunu watende wambaka uti waja wakubali ukanguo wakati uravajayo wabule mashughuli kwa tina rongo wati toranganya harima wadeunu halafu lewe jamu mwiso ngameshoka hari wamba ukaya hela mdu tutokubali ya vaksinewa ujonezi johumunda besengo jordi wonde prizo za sayende wafunge wanu donc avant kwa tikana hande ukaya tikashine bahi tindio matunikiwa kabati msanda wa haja umkomori ranya mtiti yakonikiwa ocho bakshari mwe maranya wahu oandwa serikali nema na wa mise ba vaccine leo kwa jerenge wajire marangu ekai hisa ekai baki ge wajore me maranya babo katonga joto wetara dudi haukaba lunga mnushparao taradudi Hano komori ngone taradudi hauke vaccine inu ngiona taradudi harime dunia waneka komori wa harayabu kwa tao che abongwe Mwenyezi Mungu jailia owandu wanu watiangamize wa Komori shawa wa hafadhi ukasha sholi na serikali ni hafadhi mara hii cheti wangamize na wachende waremele dala olini
haukai wane sa mfanyo minji azaliwe haja hatenda hezo mshahara hahezo wa hema ministre ba hamba kayo yonde facile leo na chende yare me gouvernement ha pia e vaccin e jobaki ngia jareme maraia watukufu wazalendo watoma info na rudishiwa info plus fm ula wakati kaudoranikiwa sedaki kazi kubasha habeshele ya raha Mohamed Elarifu ya jarinika umuswani na au uwashia waha henanyi sha rika hanzari wanese harumazi madazi timbi zirauri kaudo zare hansivana rumuma siwi ya leo na ila faida ikaudo bwana Elarifu ya yuonesa rika harumale suala ikauli husiana sonoleki kauri ni kwa miadi ya mwezi 20 ya Mars ukayangardo ulawa harumashi hiza rije harumawe riziono haukaya rangude mwezi 20 yani jana hata janar kaweuni leo ngasi weuni bawo shahidi sasi rali 20 ekahushindi uzihundu huwasulidukani waungu wohondani hausalama salimina ewa denamna hiyo wajau rivirli ya harumale suala la darasa la husiana fundi Jibrilu ukaya ngutilwa ngweni yazidwa kabisa husoni mwezi habarikao do yazifanyao do msaada ikaunguniko wana wa Komor yengizo hazito jema yekaliti hazito jema amuradi ya masuala yodunga haukaya kavatsi mrongo njema Hamadu Sedia manadamu utabiho hazionesa haruma ye khutba ikawaibalia de president wa darasa de wambo sha si darasa itokao yonti yakaufanyishi haruma usiku wajana fomonti waja uribirilia harumale suala la vaccin inu suala ikao bwana Elarifu ngone sokaya ya misaada yoi jamii pandwa mwana ya ntuzi nji yenyi wa Komor ya matsuya hanyunga yo hashiri mziono kamjapotele waze ankili ngani madhamana nizo mfanyao yendizo eleji la serikali ngalishangazao emaraia wa Komori ukaya utijorema ye vaccin gujona halafu ndizo mria jibali ya yende ya reme hau ngasi haruma ele suala lokaya ya tonza hau ya lenyama na tonzeneziba ye mapesa ikaodu mapandwa mwana 17 milioni ili wao bwana presida mtukufu mawaziri wahe waona ni mipango awe mavumba ya mapesa warengao leona watende wale yenkamba haukaya yenkamba denjiva harumazemfi evengesi walozisi hambukaya kamban larangu ngeuje unive mbasa hao shautile yenkamba huniva shepwere shuolao hongalawani heni mwenzankili yabo harambushiwa mezamishia sisi gardonika Elarifu ulahe au unaswihi wa umma wa Komor bangu wananyora haku na naso hazinji na ilmu inji ikaungi yombani mwatini mara menji hautimiza mpango hatu nezenu tuandarurakanizo wanu lukawa Komor na mtukaya kabati association ya Komori ya Faransa ifanyoze haziri kufanya pia Komori ya paro uzisiwa wa paro ambilo kaya ngambilo ji enregistre Komori kabati association nganzima hakayo ngejo sede wa Komori association ni declare wa Faransa e makitasinga onesao abo iyo itosha zoja pia zifanyaza nganzo Spanya Komori kaja paro zihondana problem badinu Henry serikali ngo haya no ambilo kaya engengo no haya wajofanyezi wafanyao kwa navzifanya abo Komori nde manzo mdhulumiwa haswa na Komori watiti mono juzi vakamdo serikali gouverneur mzuani yaka mwade haringa jet privé habahiziwa riono makati yao wayo wakamana mtiti ya hafa elaptalia mitamihuli kajaka na oxygene donc maranya watiti wajopeye eke misanda yinu izilwa Iran hadungwa wakausede maranya Turki hadungwa Katwari hadungwa leo Jibril lungu dungwa wajau na wajau harima uhusomwenje timwambia nukaya waile raisi wa heshihita haeshue harima mwenje yabe eshua mandogo za saa 2016 ho huja hahundu hiza yabo ngarizikubalio kaja shitowa tashimunga shimdunga ole otena yajoka uruha yabo le 26 mai shehida ngashimdunga hanjia nisho ngashimdunga ohoroha wakomori wende presida wa heshihida mtimkubaliwa katenga mzima ukaguju mtuani hizani horonoma hamitani yatushile mtuani hizani eduze mezi miili na tihu ushenda zabaki na yoro uhusuye vaccin c'est très simple gabo vaccin zinji haruma idunia Komori wachungwa warenge ya hema shinwa iya pa problem haukaze vaccin pia ngabo deba shana wakeradi pardon
mwana mazone sabo uka walendeda na wale ne zadunga yabo wale nyama na le shiba mapesa hekeneti mrenge mjanyisiza re 10% ya pulwarime mishahara re misada ya dabonze zentede ne magonzi ze hija ni utele mwanyisa kama ze idara za hanyu zangu mapesa ya hekeneti ya haja ya misaada ya materieli ya jeli ya maski ya haja mrenge mjanyisiza embabe ya baki mbe harumanusu za lapitali mdate maraia na hile wo msaada wa vaccine wa haja na mtende mreme bwandu wa serikali na nyino wa karibu nanyi mdashure wa komori abo chupewu mdashure wa komori wakati mreme wa komori hakau zindu pia za haja za covid-19 kamjazoni sawa komori na mtende mrumie mbaindu inu rangu mgwaje ile mbone halafu mdashure wa komori waje wale neva wabone Mwenyezi Mungu amezi hata mpaka ndabo ngari mshukuriani hoka mkawenji kabisa makaulilunga ngamshukuru yo toma info aminifu wanikao waudoje banu urefanya mahadisi yanu ya dakika mengo miraru ekarishindi besha siude bordembabi. Marhaba menji bwana Elarifu mkwembe wa siasa, mjumbe habari wa siasa ranguda ihulaya Faransani hosoni mwa jumba la toma ya M4. Mimi ngamjorongato sana salamu nimbushirie owangarangalia wonsi pia nwarishiliao niwambie ukaya masihu mema ya khairi Mwenyezi Mungu jori hifadhi nensi ya hatu ya hifadhi nuwarizaya na neheni manadamu Islamu tsokao yonsi ama rahareja kari roha harumu mpango hatu doshelezi za ukaya haini mwanadamu na shinde ramushiwa na makalima mararu na shinde ramushiwa na makalima mararu kawori kanizo mada ndarubana rareja roha bemu ngari deviyomba vize daki kikauduranikiwa haukanga sina mengo miraru na sita sha ngareshelezi zao ya nukta hiyo kwezi bwana Elarifu mkomori atijoka mjeni haku nizamishi habana Sonelek darasa ni vaccine mrude uloneshwa yahe heni mwanadamu kumori ngeneshwa yahe yafikiri namna jokanza fikiri ikarifanyo mpango vanu kartu oblige wandu waelewe mrongo okiforce toma enforce ulela rifikiri ramba izo habari rele hao baoni heni mtu ngene fikra karijamba wandu wati kubali kartufanya politiku kandu wati kubali wandu warema vaccine karijambo kawandu na waamini fundi jiburi luatawe ye gouvernement karijamba ye directeur Msoneleki ngujoni homwenje shangaramba okaya rambwandrabo karijaona mwenje mwezi 20 ya Mars mazuzi leo 21 darasa habaka na uzi yangu jovehe misada ya hena mwendo malaho na wandu wa mwaweshe mapesa kama nzo mwende mwaweshe ye mlatse izongari jo uzamba izonde za hambishia ye vaccine kalo dalao mwana mkomori ngurumizo hajiku na mtende mjireme ngemdireme baze mbenga zitinzwao zinji mopale na iho nonyida zamba swamli sikariziji leo ritsishangaziwa na jijinene lokaye tsijore mangu johenda ngari joheyo da waju mimi mkalimani watoma info mirainya mkomori ngari jore jei wavala wahema kasulu ikasulu wa imru hindi demrutsele weshi arabu kasulu mruko yekajindrongo za hai ikahashangazi wahe magobani baheka roshono de mwanzonde yareme mru hazilwa kango jenda fungwa yo hamba amjona nafunga shamjo wahini munwa ibenge mitino wahindre mwesi ndanu sha ngamjo hezogo baju ewa wasalimu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hata mpaka ndago ngari mtosawoni rimhentizeni bwana Mungu ngari johonana harumu mpango wa hatu tena eka emuni udongorongo yeruma jairengaze roho kajaja ya foboa hari hansi na mohata 2000 jao garjohonana harumu mpango wa hezensi mfukari insha Allah ta'ala masi umema ya khairi wa tukufu marhaba shukran marhaba